हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ फाइनाली यूट्यूब रे केते जण सब्सक्राइबर आ इंस्टाग्राम रे केते जण फॉलोअर्स मेसेज करछंती आ भाई आपन को दुकानटा कोठी आ आपन जोठी रहउछंती से दुकानटा कार आ आमे नुवा नुवा बिजनेस करिया चाहूछु कोन करी कि गोटे बिजनेस करि परबु आ आपन को ना कोन आपन घर कोठी माने ए टू जेड बहुत डिटेल्स पचासंती केवल आपन पई आज ही पूरा टोटल डिटेल्स मु आपन को दे देबी आ जो मैंने देखा चाहते प्लीज वीडियो स्किप न करी सब जिन आप देखु आपन जनईदेवी जे आप दुकान करने कौन कौन सब आवश्यक अच्छी ठीक अच्छे चलो तो वीडियो को स्टार्ट करवा चलो एक्चुअली आपण मैंने सब मेसेज कर भाई एक्चुअली आप जो दुकान रे काम कर दुकान एक्चुअली कार एक्चुअली दुकानटा ही आम निजर अलरेडी मुझे क्या अंडर ही काम करनी कारण यहाँ मो निज ही दुकान आप भावुए जो मुझे सब ब्लॉग मध्यम जो सब ब्लॉग करे वीडियो करे आप भावुए काले क्या अंडर रही कम करके सब वीडियो बनाऊँ टाइम वेस्ट कर सेमती किसी नुह ये एक्चुअली मो निज दुकान एक्चुअली जन पचारे भाई तुम नाटा कौन एक्चुअली मो नाटा लोकनाथ साहू लकी आ मो निक नेम है लकी समस्ते लकी लकी डाकती आ मो इंस्टा आ फेसबुक आ सबुतरे भी देछि माने सेम नेम भी देछि लोकनाथ साहू लकी आ जन जन पचारती भाई आपन घरटा कोठी एक्चुअली आम घरटा एक्चुअली पुरी आप जानते पुरी डिस्ट्रिक्ट सेटा ही आम घर सेपटे आम दुकानटा एक्चुअली होची कल्पना भुवनेश्वर जानते माँ तारिणी वस्त्रालय से पाखे ही आम दुकानटा आउ जन जन पचार भाई आपन जो सब दुकान सब माल सब कौट आनते जिनस कौटी आनुंट एक्चुअली यहाँ सब सिक्रेट कारण ये सब जिन कहवाटा ठीक नुहे तुम जो भी दुकान जाओ सी जो जहाँ बिजनेस करूँ कहीं भी किसी कहबेन जे आम कौट आनु कितु मुझे कहूँ कारण यहाँ कहबार कारण जदि आप नुआ नुआ बिजनेस कर लोकाल माल उठातु आउ जदि आप पूरा होलसेलिंग करिया चाहते माने एमती पूरा तुम माइंड अच्छी सब अच्छी ना ये जिनस आप बाहर को जातु बाहर आराम से उठेबे से बहुत आपको लाभ मिल माने बहुत सारा माने फैसिलिटी मिल पार किंतु आप नुआ नुआ दुकान गोटे आप सामान्य मन धरन गोटे नुआ दुकान होते टंका 50,000 टका जिनस आरंभ करेंगे कि 40,000 हो कि 30,000 टका बिजनेस आरंभ करेंगे बिजनेस आरंभ करिया भितर आमर एक्चुअली रोचे कॉस्मेटिक आइटम माने चूड़ी और कॉस्मेटिक ये सब आइटम रोचे कारण मु तो आपको ये नॉलेज दे पारि ना मोर जो नॉलेज अच्छी मुझे आपको कहीपरि आ मोर जो नॉलेज नहीं से तो आपको कहीपरि मु कहवा कथा आप जो संस्था कर संस्था भी करा चाहते खाली टका 30-40,000 टका देके गोटे इन्वेस्टर करेंगे बिजनेस आप 30-40,000 टका लोकाल माल ने आप चाहिए 10टा भेराइटी मेंटेन करेंगे छोट छोट जिन 10टा भेराइटी मेंटेन करके आराम से 30,000 टका नहीं पारे किंतु आप 30,000 टका माल बाहर आने गोटे कार्टून गोटे प्रडक्ट जिनस आनला बेलू आप 10,000 टका 8,000 टका पड़ो ट्राए करूँ किंतु जदि आपंकर हाँ जानले ना बिजनेस होलसेलिंग अच्छी क्वांटिटी अनुसार माल दरकार ताले बाहर जाओ भाई बहुत भल रेट रे पाइबो आउ जो जो भौणी मैंने सब मेसेज कर भाई आम गोटे दुकान करने चाहूँ आप भौणी मैंने शुण एक्चुअली आपण मैंने बिजनेस करूँ ये बिजनेस से लाभ भी अच्छी माने लोक भी कहते गोटे गोटे जिन आजिका दुनिया लोक अच्छा जो गोटे बिजनेस करेंगे जन पचार कह भाई आ गोटे नुआ बिजनेस करने चाहूँगी आपण आपण माइंड दिखती जन जन अच्छा कहे ना से संस्थार पसंद नहीं काले बुड़ी जीव ये हम भाई जदि फ्यूचर देखुच ये सब बिजनेस पसंद आउ से माने जन जन माइंड एमती अच्छी मो कहवा कथा मुझे आगू जापारी मत देखिए आउ जन जाऊ यहाँ मो कहवा कथा आ जदि जो मैंने चाहूच गोटे दुकान करने चूड़ी और कस्मेटिक दुकान तुम गोटे प्लस पॉइंट मन रख तुम्हें पार्लर कोर्स फास्ट कर कारण पार्लर कोर्स रे माने कहवा गते वन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट गोटे पार्लर गोटे एमती संस्था माने विश्वास कर जहाँ भी कर वन टाइम टंका 7 लाख कि 6 लाख कि 5 लाख जहाँ भी इन्वेस्ट कर थरे मात्र इन्वेस्ट कर आउ जो सब माने नॉर्मल जो जिन सब दरकार से आप इन्वेस्ट करेंगे किंतु पार्लर जो पैसा ये सब जिन ना एत पैसा अच्छी लाभ सत किंतु एत इन्वेस्टमेंट करेंगे आप दुकान कर मन कर तुम दुकान कर मन कर टंका 4 लाख टंका 3 लाख कि 4 लाख टका खर्च कल 3 लाख टका खर्च कलापर एवं जानते आजिका दुनिया जमी भेराइटी सब मेंटेन कर आज मनकर नुआ जिन बाहरीगला भाई ये जिनस आण काली मनकर गोटे नुआ जिन बाहर यहाँ भाई आण तुम जब सेलिंग भल थी ना ताले किसी प्रोब्लेम हेनी कारण तुम आज चाहिए काली भेराइटी मेंटेन कर आ तुम जब सेलिंग नाने मुझे से रनिंग न लास्ट तुम कौन माने कस्टमर जो अनुसार कहते तुम तो आणिक दे पारनि लास्ट को देखो माने जो मैंने एबेका दुनिया जो मान पैसा इन्वेस्टमेंट कर कलेक्शन भेराइटी मेंटेन कर सेलिंग भल हो सी बहुत सारा भेराइटी मेंटेन कर तुम भावन जो जो दुकानी मैंने भल बेपार कर
ମାନେ ମନ ମନ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଖାଲି ସେମିତି ତାଙ୍କର ଥୋଇ ଦେଇକି ଜିନିଷ ବେପାର ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଟଙ୍କା 30-40 ହଜାର କି 50,000 ନର୍ମାଲି ବି ଘରୋଇ ତ ଆଜିକାଲି ଦୋକାନ କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଯଦି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ ଯେ ମୁଁ କସ୍ମେଟିକ୍ କରିବି ନା ଚୁଡ଼ି ଆଇଟମ୍ କରିବି ନା ନେକଲେସ୍ ଆଇଟମ୍ ହେରିକା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ବି ଟୋଟାଲ ଭେରାଇଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ତମର ଆଇଡିଆ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ଆଉ ଯଦି ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଲୋ ବଜେଟରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ଜଣ ସମସ୍ତେ ତ ଥୋଡ଼ି ନା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ଜଣ ପାଖରେ କମ୍ ପଇସା ଥାଏ, ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆମର ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଖଟିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଖଟିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ତମେ ଆଜି ବିଜନେସ୍ ସତ କଥା, ଆଜି ତମେ ବହୁତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ କରୁଛ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ, ଦେଖ ଏମିତି ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ତମକୁ ଏମିତି ଗ୍ରୋ କରିଦେଇଥିବ, ତମେ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମ ଭାଇ ଯୋଉ ଦିନ ମାନେ ଦିନକୁ ଟଙ୍କା 300-400 କମଉଥିଲି ସେଇ ଲୋକ ଆସିକି ଆଜି 5,000-6,000 କମଉଛି। ମାନେ ସେଇଟା ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିଚାଲ। ସେମିତି ନାହିଁ କି ହାର୍ଡୱାର୍କ କର। ଜିନିଷ ଯଦି ସଂସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କଣ କହିଲ, ତମ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ନା ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ସେମିତି ଖାଲି ମନେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଦେବି, ଦୋକାନ କରି ଥୋଇଥିବ, ଠିକ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସିଏ ବି ଯିବ। ଆଉ କର, କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମନେକର ନୂଆ ନୂଆ ଯେ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମତେ ମେସେଜ କର, ମୁଁ ବି ତମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ବି କହୁନି ମୋ ଠାରୁ ନେଇକି ମାଲ ନେଇକି ବେପାର କର। ଯଦି ଆମର ଏଇ ଲୋକାଲରେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ପୁରୀ ଭିତରେ କିଏ ଅଛ କହୁଛ ଦୋକାନ କରିବାକୁ, ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ଫାଲତୁରେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟିଭ ରହୁଛି କଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ କରିନଥିବେ, ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିବି, ଭାଇ କେମିତି କରିବି, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆଇଡିଆ ଦେଇଛି। ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ମନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରିବାର ଅଛି କୁହ, ମୁଁ ତମକୁ 100% ସପୋର୍ଟ ଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ମାଲ ତ ଭାଇ କମ୍ପଲସରି ରଖ। ଏସବୁ ଶଙ୍ଖା ବାହୁଟି ଏଇଟା ହେଲା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ଚୁଡ଼ି ଆଇଟମ। ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ଚୁଡ଼ି ହେରିକା, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଇୟରିଙ୍ଗସ ହେରିକା ରଖ। ତାପରେ ବିନ୍ଦି ଆଇଟମ ଟା ରଖ। ତାପରେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ରଖ। ଆଉ ଚୁଡ଼ି ରଖ ମାନେ ଏରିଆ ଦେଖିକିରି, ଏରିଆ ଆଉ ଲୋକେସନ ଦେଖିକି। ଯଦି ତମ ଏରିଆରେ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ସେଲ ହେଇପାରୁଛି ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଦାମିକିଆ ଉପରେ ରଖ। ଆଉ ଯଦି ନର୍ମାଲ ନୂଆ ନୂଆ କରିଛ, ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କମ ରେ କର, ସେଲିଂ ହେଲା ପରେ ତମେ ବଢେଇବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ରଖିବ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଲାମିନେସନ ଉପରେ ରଖ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟୋନ ଚୁଡ଼ି ରଖ। ଷ୍ଟୋନ ଚୁଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ରଖନି ଭାଇ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବି ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ତମେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ରଖ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ନୂଆ ନୂଆ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଚୁଡ଼ି ରଖ। କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ ଅଲଗା କିଛି, କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଇଟମ ମାନେ ପାଉଡର କ୍ରିମ ଏମିତି ନର୍ମାଲ କିଛିଟା ଭେରାଇଟି, ମାନେ ଯାହାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି କରି ନେଇ ଚଲାଅ, ଆରାମସେ ବଢିଆ ଚାଲିବ। ଫାଷ୍ଟ ଲୋକେସନ ଦେଖିକି ବେପାର କର। ଆଉ ଲୋକେସନ ନଥିବ, ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦବ, ଦୋକାନ ଭାଇ ବୁଡିଯିବ। କଥାଟା ବୁଝ ତ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଥିବା ନା ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିବା, ଆମେ ଯଦି ସେତେ ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବାନି କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନା। ଫାଷ୍ଟ ଜାଗା ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଖିବା, ତାପରେ ସେମିତି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟେରିୟରଟା ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସଜାସଜି କରିବାକୁ ରଖୁଥିବା ବି ସେମିତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲା ତାକୁ ବିହେଭିୟର ବି ଠିକ ଦେବା ଦରକାର, ତାକୁ ସର୍ଭିସ ବି ଭଲ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ସବୁ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲ, କହୁଛ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ତମେ ଗ୍ରୋ କରିଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣ ମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ଦୋକାନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି, ଆମ ଦୋକାନଟା ପ୍ରପର ହେଲା କଳ୍ପନା ମା ତାରିଣୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛ ଗୋଟେ, ନା ଭାଇ ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ, ମାନେ ମୋ ସଂସ୍ଥା, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ କରୁଛି ଚୁଡ଼ି କସ୍ମେଟିକ ସଂସ୍ଥା, ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମୁଁ ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବି।